di luar todo hami di luar perserahanon ima hajongjongan ni garajat taon asa marholong iroha na liat na lolo di luar na di tamarunangon laho madongani hita rap mamuji pasangapong kuaritu hatta jalat toktong boy huriaton di bagasan las niroha gabi ma mauleate matutu nuaik pe alu-alu kamu matu situan na torop narong dengan anon ima raja na hotak kami ay halahido pangalu-aluan nami di namang gugui ulaut tadi sadarion gabi gabi amak parguar pargoci gabi baik kamu mah godang mula-mulai laos padu ma tu godak sobai naudi raja nami oleh ate ma ngaibak kamu be godang mula-mula do kesobai abek kamu mamang godang liati asa mangaliat tami asa liat panggabe liat perhorasan liat mahatan itu hatta toktong dihita ruas ni HKBP Tamarunang doho na humaliang gabi raja nami mauliate ma dihamu pargotsi nami gabi ma nuai pe asaroa kasitun na torop mangolobi hami baik kamu majo godang olobi naudi raja nami
Mauliate madi hamu akka manami do inanami amak padita nami amak parses nami do sude teh hamu namak kalongi hami ngadi pasat tamu be olo polo munai mauliate ma ipasat tami ngai pemal parugar perkoci baik kamu ma godak kasatani las Gabi. ma tu godak Gabi raja nami. nama domai ta horas tolwani horas 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 Oras matutu. Iya. Tauduti mamuse totor Pangulo Nagok dohot Parhalado HKBP ta Resort Tamarunang. Parhalado HKBP Resort Tamarunang berarti ado Kendari. Isom mamu. Jadi aturan pelotorna molobonya mangido hami nakaring nunga dong be lihat-lihat jadi dak pola be mangaliat langsung ma mangido godang olop-olop tersongoni ma moloboy pagilon nami alama mereng dihita ditiki jamonom ikut selesai dohita disoma hita ama nami perhalado amang preses amang pendeta resort dohot sudah perhalado HKBP Tamarudang dot HKBP Kendari diatur homa boy tolu lapis belo nang boy 2 Kalau perhalado mate, perhalado ma, masawer ma keluarga.
Olo pa pagula na ko tiki do makilora ka. Inang pendeta, kalau bisa ya. Do, mulai ng pendeta. Hah? Udah. Perhalaro, ate diatur kamu, tur diatur. Asa atau pate. Ya, dipagi rumah kodang. Pinasamat, tuang pendeta. Ati banong di zona mang Pandita Luis, doho tinang diakones, Roma hamu amang zona nama tortorta. Ang Pandita Luis nga sahat. Berarti dia ada baru rumah duka ada baru. Doho maparalan distrik MPSD. Jadi kamanga kenang disodohami parhalado na full timer dot parhalado sa resort Tamarunang nang manortor hami patudulas ni rohanami jala song nando ni panitia nakin dapola margudang mula-mula bin na dapola be margudang soba-soba atur diatur mate law sima tong pangatur na alani amang parmosi nami Gabi. Alanu nga takas nakin mardala godang mula-mula doho godang soba-soba doho godang liat langsung marabe kamu godang ulup-ulubi Nauli raja langsung nami. makamanga kenang mula dong do tikimu mangulup-ulubi hami laus Roma hamu omat totong nami sian parhalado na full timer dohot saluhut parhalado sa resort Tamaruna bay mamang musik nain.
may lawoy pakyon ni panitia tu ulota di baga sa sadarion. Laos mo natin madiamu parmusik nami. Gabi. Alani be kamu ma udang asa tani padung matistio tioi. Nauli raja nami. Oras. Cik. Ya, siap-siap HKBP Makassar. Amang J. Sihan. Kerja mata pul. HKBP Makassar masuk. Ala mangarade do pe mata siahan. Boa do ngarade pe HKBP Makassar. Ngabe? Ya, saya siap mah HKBP Makassar. Bajo kodak para menemuni. HKBP Makassar. Baik kamu jauh kodak para menemuni. Gabi. Di hita manami nanami. Nungan siya na KBP Makassar atas sumaina. Sudah maina mangina.
Siam Makassar, ruas ni Huria, Parhalado, keluarga sude na disok kita na Siam Makassar. Oma torta amang purba akamata na di sirak mahita. Amang si Mamora. Amang si Mamora. Romamu sen manortor mahita. Molo do pito amang sigirsang molo rade. Cik. Nakin amang si pangaribuan. Dihita panitia. Amang sudin ma Neng pangaribuan. Roma to dokter Siam Makassar. Asa Roma hita mana muna sida. Inata. Ketua ina, ngai dia ketua ina. Jangan kadong ate si be. Siam Makassar. Tusok kamu inang. Mana muna malako. Jadi amang parmusik nami nungara de hami di son tarsomal na ring kado ben nunak panomonomu song nakin asaboy hami ro menti panomonomon ni akapanitia no di son. Gabi.
Madina, andong masayahan yang magsihamo rin.
Oke, oke. Jadi mamang mula ate ma beda mama godang hasatani pada umat spirit. Jabi ama jabi. Horas. Horas. Mauliate ma dihamuna amang padita nami nang manguluhon ruas ni HKBP Makassar marhite punguan ina, punguan ama, persalado nakpenang resoto namang ala jono kuhita jono iroha jono iperdalanan tongdo hitan non masikokonan diakka ulaon las ni roha at kaulan na balga tarima hamulaton mami duhat tama na mga ramoti Amang siyahan aturan na nakinamuhad do berjulu. Oh, jadi akamanga kenang luar biasa mang siyahanon. Na sangat luar biasa. Dos may itu amang dokter si Nabutar na di Kendari. Kurak marit dulu nak kamu dah dua non. Luar biasa. Ala pangurubion na di Huria dohot partisipasi di sude dari kot itong atongan do di pelayanan. Nang adong iperna sida do amang sinabutar. Alai nak pa isi hamare dirak mamu ijolo na dua non. Beda tipis do na sida ladang dang ruas menetap sa sitong na di Makassaron alai lowi-lowi siya ruas na menetap na sida na dua di so. so ngani do amang iya isi dapat marbabo iba isima nami isima marbabo isima muateme isi do tanomo isi do leono deba dan buano mula so ni na do amang Oh iya. Iya. Atau sarupa mahmudo amang siyahan. Iya. Jadi mulat ma di tuhatan. Kedua man Oh, di uban perjuangan sa itu. time jo patikinot to amang sihan pili amang Ngadong lagu niya laki jo. may napason Ngadong. Dan kuno niya amang sa isipon na. Adong do saksopon pengganti. Iya. Tio. Oke bang, oke bang. Oke. Sekarang kita saksikan dulu suara emas dari Abang Sian. Beri tepuk tangan. Saksofonnya sedang bermasalah. Iya. Jadi diganti dengan Tio Borusihaan. Jadi pangidu aku niya, nasa unang may lahami marete, totok kamu na pudi. May lahami notak dawet din namin. Jadi mulu godang doh mo mangida nak peso taboy, di paso-paso Tuhan ini. Amin. Ayo, ya. Iya. Jadi itu amang sinabutar, Si. amang sinabutar, Ini, yang non, doh peau manggodang-godang edang adong banding ni suara aku tu suara puna. Tu amang Si. pendita utape ya, marsugot tu Kendari doa. Nah, tu Kendari langsung ke sana. Merhais martuduk, merhais do di sana. Oke, baik. Ido merhais, melodang merhais udang boy martuduk. Udah siap ya? Nah, kuha por kapat sangapi hami amang krisis ngapasti adong koneksinya dohot au ala orang Depok kau. Di Depok kinado mangula manang jojot ku Depok di Kiso Resort ke hami. Amang Padita Resort berlebihan amang. Amang sudah putar, amang Padita PH dot nahua persahami hal. Porsia do hami na amang don dison Iya. Padita Resort. Amin. Oke. Amin. Amang Sihan, ongkon bukan untuk mencari dana, ate, cuma mengumpulkan dana, bukan mencari, mengumpulkan saja. Iya, judulnya Pepengudana do. Jadi saya Ido. juga benon dari baik kamu. Ias dorohanami.
5 juta rupiah dari Amang Siahan Trio. Ditulis ya, ditulis. Amang Siahan 5 juta. Tes. Nga 5 juta siya na magsiyahan. Siya namang preses stop nila sa juta. Olo. Siya inang pandita si Mamora 500,000 na. 500,000 Amang Pendeta si Mamora. Amang Preses tadi 1 juta rupiah. Iya, baru 6 juta 500. Biasa 15 juta kalau Amang ini merende. Biasa na din. Biasa na paling rendah. Tatorus sa magkamang kayo. Iya. Pasojo ba? Permusik nami, pasojo. Siya na magpadita, siya turi sa juta. Sa juta. Amang Pendeta Sianturi 1 juta. Pendeta Resort Tamarunang 1 juta. Pendeta Resort. Daw, penugasan resort. Betul. Kanon niya mata pareses naman non surat penugasan. Ayo dong, nggak pasti. Aduh, bigi penugas resort. Amang padita Utapea 500. Amang Pendeta Utapea yang sangat ganteng ini 500. Ate, Alay akapadita rin pwede. Akapendeta tuh be. Baru tujuh kasih tua. Dam, baru tujuh kasih tua. Baru kasih tua, nggak dia kasih tua Tamarunang. Dongon na sibuk do be laki, gagas. Olah nampak si tua STJ berpaung, gon. Mantap betul Rusol. Balik sautik, Iya, 1 juta. balik sautik 1 juta. Hidup tuh. Ingat saya dia, ngarok 10 tahe. Amang Sitopul. Oh, Amang Sitopul. Pasti deh. Amang Sitopul, gak dia nakait teh. Tulang nate. 5 juta. 500. Oh, 500. Au ba? 500 Amang Sitopul. Iya, luar biasa. Asa sahay edehon edenay sa kami 500. Laguon, ate. Gare ola seniman do boy mga tehon laguon. Iro, ay namaw na non. Ako man no biasa mencuri lagu, kumoto lagu sama dia ate. Bisa dong. Baru tutu. 1 juta. Sana mang sinaga 1 juta. Ate, 500 sa kami dah. 500 sa Ketua Pesta.
Iya. Iya. Baru tutu. Situa. 11.000. Tua teh. Ale-ale nama rede. 500. PT Jomang, Amang Panjaitan. Berapa dari talenta musik? Talenta musik. Bah, bu itu, aku alam mata do, pima itu kami jo. Sada Talenta musik berapa? 500 masa talenta musik. 500 talenta musik. Matutu. Luar biasa ade. 5. Ala penasehat talenta musik ala Amang Sihan. Ido. 1 juta lagi dari Amang Preses. Matutu. Luar biasa. Amang Pendeta Simamoro 1 juta. Luar biasa. Iya, tambah lagi 1 juta. Luar biasa. Luar biasa. 1 juta. Situa biasa, berkat Hasimatupang. Insinyur Situa Hasimatupang. MPSD. 1 juta. MPSD. 1 juta rupiah. Luar biasa. Iya. Amang Preses tadi 1 juta. Amang Pendeta Simamora 1 juta. Amang MPSD 1 juta. Iya. Baru tutu. Ya, lanjut. Oke. Unang juta lanjut. Maksud tuh lanjut sedia sana Amang Situa MP Sitorus. Bendahara HKBP Tamarunang. Aku parani madon na dengan sautaku don. Oh, iya, dong? 1 juta. Baik mas 1 juta ko Amang Sitorus do. Dakola suku nih. Luar biasa. 1 juta. Amang Sitorus. Bendahara huria kita. Yang Situa baru Sioping. dilantik. Situa Sioping. Mabiar layat ala hula-hula mua teh. Awe mandokon. Dakola tuh sitok. Awe mandokon. Situa Sioping. Leku. Bawamu monok sa Amo, 20 dah. 200. Iya 300. Alai setabi jo. Pete jo dah. Pete jo nang latu kendari nama amang osugot. Ido. Amang Sitorus. 1 juta. Amang Sitorus 1 juta. Iya. Amang Sitorus yang Kendari ya. Yang Kendari. Iya. Ngawe bela jubah. Abu be. Ngagudangon. Pokok ngarong me sa talenta musik. Oke. Iya. Ngagudangon. Kumpulkan bekal di dalam lumbung untuk hari esok. Tetapi dia tak kurang suatu apa, diberi makan Bapamu yang di surga. Tetapi dia tak kurang suatu apa, diberi makan Bapamu yang apa. Pandanglah bunga bakung tiada berteduh, tiada berbintang. Bakung yang putih dan bersih, tiada berteduh, tiada memintar. Tetapi dia ternyata lebih indah dari Salomo dalam kemegahannya. Tetapi dia ternyata lebih indah dari Salomo, raja yang besar. Kasih dia teh. Otik ngai nama sa 20 juta. Batoy ma igono pun laiku mai sa 20. Sa prono
imam 800. Asa pro 6 juta 800. Ano? 3 juta 200 na masa 20. Muluboy niyan, dapat na 20 ba? Mau Ade, nggak? abang, ade. Ikaw na pala ko may. Ikaw na pala ko may. Anong dopinay puri na so anong? So konon, ay berkat don. Ini saluran berkat. Jadi kita jangan menutup. Nanti kalau aku aja yang dapat berkat. Oh itu teh, itu. Bah, itu tutua teh. Nak pesongan ini udah bay 2 juta 500 inang gultom bor si matupang. Iya. Jangan dong be. Iya. 500 Nyonya Pangaribuan bor si majuntak. Ah, asa utang cok kami ya. Yan sa orod mang. Dang mula ka wang goso. 20. Kono 20. Itu. Dang lawa tu kendari ulo dang kono 20 aku. Itu biasa na. 500. Ampun sihan. Asalaw kami berhais. Dua ratus. Iya. Kami kadang dong be. Ngagono be 20 juta. 20, oke 20 Iya. dah. 20. Yang kami mah tu HKBP Tamaran. Lihatlah gunung tiada benam, tiada benua.
Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih untuk trionya Amang Siahan. Iya. Ini lagu-lagu sulit ya. Ya, kita satu kali dulu penyerahan ulos yang sudah kita terima. Ya, kami panggil dulu keluarga Amang J. Siringo-ringo Boru Simangunsong. J. Siringo-ringo Boru Simangunsong. Amang J Siringo-ringo Borsimangunsong. Baru Pimpinan Cabang FIF Maros, Bapak Suhardi. Sorpima na nama Jalo Amang Situa Sianipar. Berbaris baju di sini, asa hubuto kami. Anak sorpipe alai berbaris yamba. Olo. Oke, Amang situasi anipar. Pimpinan Cabang FIF Maros, Bapak Suhardin. Ya, lanjut. Inang Borusian Lagan karena isip macam lo. Borusian Lagan. Sianipar Borusian Lagan. Ya, inang nyonya Sianipar Borusian Lagan. Ketua DPD PBB Sulsel, Kapten P. Siregar. Ketua PBB Sulsel, Kapten P. Siregar. Ketua DPC PBB Makassar, Amang Sianipar. Keluarga J. Siahan Boru Tambunan. Keluarga H. Pasaribu Pontianak. Sianipar, Inang Boru Pasaribu. Ya, Terus lagi. Keluarga Insinyur S. Pasaribu, Jakarta, Sorpima Unaduon. ya. Jujolma Inang Nanay Keluarga Banjaro, Aset Terboy Hatop. P. Panjaitan, Purnabitu Bulu. Halo. Jadi Nasorpi, Tua Amang Siringo-ringo, Nasa Duahon, Tu keluarga Pasaribu 2, di Pasahabat Bu Amang S. Pasaribu, Borsian Lagan, Sadema di Uloson, 2 Sorpi, ngedi Ulos Tay. Mana ulosnya? Ulos, dibantu dulu.
Jay sering orang yang nakaning sama jalan teh. Amang situ ah. Keluarga Jay sering orang yang sarjana hukum. Pimpinan cabang FF Amang pingin nakaning. Ketua DPD dulu sini. Ketua DPD. Ketua DPD, Ketua DPC, iya, Mamang J. Syahang, keluarga Pasar Ibu 3, P. Panjaitan, ya. Jadi teknisnya non, teknisnya disama amang preses, tersadaman non gorhami, ate, tersadaman baru tujolo baru diluskan, ate, 5, siap-siap. Tim multimedia langsung nanti dipoto setelah diulosi. Ya, jadi di sama Bang Preses serta Bang doa Bang Pendeta Tamarunang. Ya, sang lima teh, terana. Sarman na mangalian nate. Oh, di sama. Ya. Ya. Lo jadi. Ya, jadi molo hatana Sarahatama do tangyang nate kusudi. Daruan no dulu si masa sudah. Dohot las niroha tuhamuna saluhuna. Noek pesong ni upama merono. Pinatik komen na hujur ditopi ni tapian. Manang tu dia pehamuna laho mangalakka. Sai tu si mahamuna dapotan parsaulian. Dilehot Tuhan tama agabion tuak kana sogabi dupe. Dilehot debatama akahamoraon. Hasangapon ay ido na pinarsita nihita halak batak si pasahato ni debata hagabeon hamoraon hasangaponi lengkap doi gitu hata sahak ma tuhamunai marhite-hite tangiang ni huriaon di peresmian resort sadarion amak pargoci nami Gabi. naik sahab konon nami ma ulos gajang rabu ulos naurion tuak Naun. kamanami asa sahak ma persaulian sahak ma pangomoan tuak ka amanami doho inanami songoni doho tu poparanna baik damang ma musik na hopar tu si Amang Saripar, Ketua Saripar. Langsung fotonya. Langsung foto. Foto beliau. Selfie.
PBB Sulsel, Situa. Ketua DPC PBB Makassar, Amas Halilintar. Keluarga J. Hal, Goro Tambunan. Keluarga H. Pasaribu, Pontianak. RS Pasaribu, RS Pasaribu, Sorti, Dolu Lembang. Keluarga V. Panjaitan, Goro Namitupulu, Opo Aron. Ya, terima kasih. Ulos berikutnya. Ulos berikutnya ya, siapkan ya. Ulos berikutnya, siapkan 10 ulos. 10 ulos. Dihamuna na tua-tua nami amang sidabutar do inang borutobik. Tung malnasay lasdoro rohanami nukubotohami nung rohamuna. Alani hirim rohanami ikokamudo amang na tua-tua manjalo sada uloson bahu bangidohami mahmu tujolo do ala inang. Dihamu magparis nami o padita nami
rodo na tua-tuaon madapoto kami di kokon nami panitia na sopola di boto paditaresot hukukok kami boto wen adon udangani alai masalah roh nami kamu mamang pasahaton Gabi. Maula de mamang doho inang guru gobi. Kariling duha manaki makata do amang. Karingot wa kabarian konon. Gabilaw marohak pinang tudusan tibet tuhani tok kanhala na makaholongi huriana. Dinggan parian konon parsikolahan na dinggan parkarijuan na. Jala pahupu nung nga masuk ke kedokteran di Surabaya. Jadi situruan di Sudiruas ma pabahenan ni amang sida utaron doho inang. Ay dang mungkin ang goholi inang dang mungkin songoni amak sida budar burjuna nasarupa dohamu rak burju. Ha burju munaima di catat tuhata marparbuwe do hatana ditong-atongan di keluarga alani amang sida butar nung nga marparbuwe na pinukkan di tangan muna rap do hotakkan na dua-dua ni huriaon sian mulai huria saha tu resot sadarion parbuwe naima mabelas rohatta songo jabita sadarion marlas ni roha di bagasan tuhani di bagasan hatuaon nalion do hatta cerita alani dio panitia asa tapasahat ulos tunasida ima dio panitia aliang gohudok tuhat tamana mangulosi tuhat tamana masu-masu keluarga besar ni hala amang doho tinang auliate mamang saha ma na pinangdo ni rohamuna saha matangyak tatuduh hatai siga umur mamang doho tinang lau pakir itu hatta dope lebih heran ditong-atongan ni huriana pasahat namu mata bini huriaon nungai bere kamulas ni rohani ruas ni huriata tu sudi nadong dison tu sudi peparamuna gabe sejarah na bangulu mai ditong-atongan ni keluarga atong dohonon nami ma songon hatan itu hatta dipilih opati marlas ni roha mahamu amang las ni roha munai go ma didok si Paulus udahi mamadok ning naibang roha Tuhan memberkati amang permusik nai Gabi. kamu mah ulos asa anggiat sahap akan naudi tu tau amang tidak putar doho tinang langsung di keluarga Selanjutnya kami panggilkan penerima ulos berikutnya. Yang pertama, keluarga T. Marpaung Boru Hutajulu. Yang kedua, keluarga H. Napitupulu. Yang ketiga, keluarga T. Simanjuntak. Yang keempat, keluarga S. Saragi Boru Sipayung.
Yang kelima, keluarga M. Nababan Boru Simamora. Tujuh rumahmu aman. Yang keenam, keluarga M. Panjaitan Boru Sigalinggi. Yang ketujuh, Andar Manulang. Yang kedelapan, keluarga ketua MP Sitorus Boru Barinding. Yang kesembilan, keluarga FM Sianipar Boru Sialagan. Yang kesepuluh, keluarga DS Tambun Boru Sinaga. Keluarga T. Marpaung. Keluarga Mana Kutupulu. Keluarga T. Simanjuntak. Keluarga Saragi. Keluarga Saragi. Keluarga Saragi Boru Sipayung. Payung. Saragi Nambul Payung. Keluarga M. Nababan. Keluarga M. Panjaitan Boru Sigalinggi. Panjaitan Boru Sigalinggi. Andar Manulang. Iya, satu-satunya Naposo yang Ketua Naposo Resort menyampaikan HKBP Tamarunang. saya ingin diurusi di Pesta Resort. Ya. Sebagai ketua Naposo HKBP Resort Tamarunang, Andar Manulang. Amang Selanjutnya, Saragi, Boru keluarga- Sipayung. Ya, tunggu dulu. Amang Saragi di Payung. Nyonya Panjaitan, Panjaitan Boru Sigalinggi. Monggo. Keluarga ketua MP Sitorus dan Itu Madukana Saudi ada. Nah, keluarga DS Tambun Boru Sinaga. iya. Ya, ulos akan diserahkan oleh Amang Kareses beserta Amang Pendeta Resort HKBP Sulawesi. Juga Pendeta HKBP Tamarunang dan HKBP Kendari kami persilahkan beserta Ketua Panitia. Kau jadi mari hamamang doa kaminang kemudian akan kami naposo bulunya melestarikan budaya tanpa meninggalkan iman. Luar biasa karena tulus atau budaya kita ini
kuma godang nadin gadi asa dapot ang kaparsaulian tuwak ka amang dohot inang naburuju rohaw. Gabi. Ya. Arti.
keluarga DS Tambun Borsinaga sudah, keluarga FM Sianipar Borsian Lagan. Ya, foto dulu, foto. Foto. Sepuluh lagi, 10. Ya. Selanjutnya penerima ulos berikutnya yang ke-11 keluarga MC lain Boru Siagian, 12 keluarga Situa CH Sihombing Boru Panjaitan, 13 keluarga JS Sumbayang Boru Siite, ke-14 keluarga NN, keluarga Situa Rumah Horbo, keluarga Saragi Boru Panjaitan, keluarga Saragi Boru Panjaitan, keluarga Nyonya Stompul Boru Semajukan Amanjo, keluarga di Tambunan Boru Panjaitan Papa Aron, hubungan Raja Panjaitan Boru Bere Bebere Makassar, ya. Keluarga Nyonya Aritonang Boru Siaturi Jambi Fortima Karangkali Pasangan Bersama Situa Siaturi. Keluarga G Panjaitan Boru Napitupulu. Ya. G Panjaitan Boru Napitupulu. Keluarga R Saragi Boru Panjaitan. Keluarga Saragi Boru Kahayan. Tapi jolo mado itu. Tapi jolo mado itu. Nah, nama dulu Boru. Ya. 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 10. 5 menit. Amang Situa Rumah Horbo, Amang Saragi Boru Panjaitan. Saragi Boru Panjaitan. Ya, oke. Keluarganya Awe Sitompul Boru Semajukan. Keluarga D Tambunan Boru Panjaitan. Iya. Hubungan Raja Panjaitan Boru Bere. Ya, oke, sampai di situ. Belum bisa sampai ke situ.
Iya. Ada 2, 3, 4. Panjaitan Burubere. Oke, lanjut. Bidang inobat amang preses, amang pendeta resort, amang preses, amang pendeta Tamarunang, dot amang pendeta Kendari, dot ketua. Siap-siap ya, multimedia. Diambil dari 2 sisi supaya bagus. Multimedia. Yang mau ditanami Padita Siaturi dohot Padita Hutapea. Hah? Semoga tema di panitia na bekerja keras, kalau semoga tema di hamamang dohot kamu kainang. Iya nabi nahemuna tuhuria kudus doi songon nama dangguruhon danggur kuduluk mulak bumuse danggur alai los dibuat do nahona dangguri tu nama danggur hosa songon ima halak naolo paulak kon pasu-pasu di debada tu debada laos buanon nama muse pasu-pasui marlipat ganda alani ima akamang songo budaya tai di patujulu huliat tahamu laho majalo ulos laho palason tordimuna anggo daging tangbui pakiom mudum alai tordimuna palason di hatta mai asa unang naliak kamu di parkodion alai saya bersemangat kamu mengulat kanadenggan tuaka diki nanengro pasahatun ni hulia mahamolareon tuhamuna marhite-hite ulos di partisipasi naung ditadahamu pasu-pasu di debatan asahat tuhamuna di bagasan kompason songon ingot-ingot parningotan di peresmian resort HKBP Taparunang nadohot dohamu berpartisipasi marhite-hite si patupaon dohot marhite-hite tangiang laos mamestahon di bagasa sadarion songon las nirohata sadarion ma las nirohan itu hatta mangukap pitu di pasu-pasui laho pasahatonna uruas ni huliana los songonima nang tuhamu parhitian nima pasahaton nami ma uloson asa sahat ma nauli sahat nadenggan jalomuna di bagasan Botarion parmusik nami Gabi. baik kamu mama musik nauli namarulu pulubi Naudi. Keluarga M. Selain Boros Yagia.
Selanjutnya kami panggil keluarga Nyonya Aritonang Boru Sianturi dari Jambi. Situa Sianturi. Keluarga J Panjaitan Boru Napitupulu. Keluarga Dr. Anwar Pasaribu. Bapak Alfan. Keluarga Marsauli apa ya? Marsaulinan Pane, Boru Pane. Ya. Baru berikutnya Situa STJ Marpau. Baru Jambi, Nyonya Aritonang Boru Sianturi, sino mewakili? Iya. J Panjaitan Boru Napitupulu sama akan Dr. Anwar Pasaribu. Oh. Iya. M Boru Pane, keluarga Agus Sunario M Boru Pane. Keluarga Situa Marpau. Pandita Nami Pandita Luta Pea. Luta Pea. Dohot Amak Situa Sitorus. Unang manlaloja amak parisas nami do ang padita nami terlumumi ilosima paditata padito tapea asato dabor ngason na may mata berarti jelas dohroa podai na na bodari na modumi ate emang sebelum bodom ipodaud do ido ate emang ate oleh kami bertikian no. Jambi, Sorpi, iya. Oh iya, oh lihat mak di kamu kamang doh tamak kainang. Dang nalahopa taridahon diri molo majalulos. Doho pataridaho sinadongan alai natahilalado paso-paso ni debata. Gabe tadok masongon nanidok ni Rajada Putih. Jaho basi parmahanau dak tagamon huranganau dipatongon doau tucap palan nalomak ditugu-tugu doau tuaik mual hasonangan ima nadirenukon hamu gabe roma hamu alanunga ditadahamu pasu-pasu ni debata nok pinasahak na tuhamu pasahatom muna may tu debata asa lam ditugu-tugu do hotak kapop paramuna alani i ulos sonon ni huriaw maresoton ma ulos tuhamuna asa sahak ma tuhamuna pasu-pasu ni debata anggutu anggiku padita hutapea tohodo hudok do tuibana anggia ukurjo dumi etong ma dumi etoko olak media ma kemampuanmu unak sa diluluho pegawai negeri ayaw pe songoliat do marpikir ulului do pegawai negeri karejo di PU alai duk sa taok kami marasohotan udok pinata tinggal kon
Tuhan. Alani i tuho anggia nang malilipku. Mula-mula kon no tu kendari itorbay ma oya tu na tuwa-tuway. Putarutung. O ngay Bandung be. Itorbay man no tu Bandung oya. Molo dang adong dapat tamu. Adong do di patudu paresas nemo. Molo ngamen nyerahat tong ikubentuan do. Molo soboy bei adong do kamat taison do naposobulung ison. Adong do lengkapate. Molo gagali gagalnya maksitorus ma. Alani marhite-hite nasahat uluson saha paparhorasan. Saha panggabean. Saha pasu-pasu di batato hamuna. Par musik nami. Nauli. Baik kamu ma godang nahopartusi. Gabi. Keluarga Nyonya Antonang Boris Turis dari Jambi. Keluarga J Panjaitan Boru Nabitupulu. Iya. Awasin 2 SDJ Berpau. Manami Sindua terus siap kendari. Badita ye udah mea hutur mana kau di hutur ro hutur asal tahu ida hutur ya mabuk Foto. Ya, bila sama pertikian waktu AKBP Kendari. Usai berkendari mengenali masa
Ya, di Soma panitia. Isomma muinang kita panitia Majalo Haroroni Dungata Ima Sian HKBP Kandari. Di Soma Amak Pendeta Resort. Pendeta Resort HKBP Tamarunang. Buiro naima surat penugasan nama Majalo. Neng bayanon ni Amak Pareses pernah penugasan. Di Soma Amang. Amang Isomma mang Pandita Siaturi. Amang. Iya. Iya. Molol luar biasa do hita teh. Isot jo sudah hita pertama runang ojo. Hai. Aro anak kota, anak ko ni Huriata. Ate. Anggita, anggi do. Namarhaha anggi hita osude dang mardia ibar mana de anom batala juton sokon aku kok kana merau bertama jo hita jo Jadi mulia tema ala naon di pasar tahu kok itu kami ahang imuna HKBP Kendari. Isororo kami mabuan silua selas noranami molo tunggu dak sadia pe na pasan nami salas marahuna mata. Amang pargolci ngaradiamu. Gabe Raja Nabi. Baik kamu maju musik nah partusi asalaw kami mendapat ton haha Nauli. akan nami. Jadi adong pangidon nami nang kapala sa lubong ngayon na. ya Ala na dong do anggota nami artis. Diimpor do sa Samosir, Pulau Samosir, do sa Siborong-borong. Jadi talur per Makassar bakal ho. ci Jaya lani ni pasama sanggompas marede. Ayang go nakin na degernya permulaan do pe dang ido pe yang go inti na yun. dangi do baslinay ubege benak kaling aw dangon do baslinay na rohakku ang gaslina ikon dikasih do mag yang terbaik ci
Sudah ada Marede. Dulu do. Trio. Oma Guarra Trio Kendari, ate. No, Mamang. Mike yang terbaik, Dor. Cik. Namang hibur ron, asal jelas dong. Namang hibur do, manang magidot pas mula ina na sida. Ay Roma kita manupake teh. Diri musik terbaik Makassar, ate. Alena anakku sinua tunas tapuk nipu suki bege joina hatakon buhut bahu sorhu sor di roha hatanau li situ tu nang si meme honoku tuho boru si poda honoku asa adong bohalmu boru hasiaku. Luar biasa dong Pandita memang Trio Kendari. Karena poso Pandita paretena may buat na poso. Boruku tondiku nama sekolah iama asa jupan mudanya akan pinarsi kasih tami ai so aduh sile horoku hau amarang harta pajayamu orang marsikola naboy terbayar di hoboruku oleh hati mah
Oruku Inuatuna Kapuk ni musuh-musuhku Si me honoku si boda honoku asal gohan boru hasiaku Ontoina si gotonku boda Iya, bebas sudah mau merede, udah lewat salah gue teh. Ala di waktu terapa? Oh mak. Jadi nakin katumi tortor olu-olu dari hani. Alay nak kesoni mereka rumah. Lihat kamu mah tuh tukar musik sehari jo. Sehari. Ah, saya banget dia bermusik teh. Mereka rumah hasahatannya ya. Iya. Manon, selesaion, lomot ka. di Hamuna dengan nami nasihat kendari di Bangurut Yomuna, di Panupah Yomuna, di pesta tahun. Ya, kita menyaksikan dulu duet paling fenomenal ate di Makassar. Kita panggil Nyonya Siregar Situa Boru Selain dan Nyonya Sianipar Boru Pasaribu. Iya, luar biasa ini duet. Dan didampingi Nyonya Sinaga Boru Selain. Aku bisa betul lah gabi may
non paribakko na taribek kusedu. Ido. Jadi molo dua sa Makassar, tolu sa Tamarunang. Oke. Mula arado. Nyonya Tambunan baru manurung. Ada enggak? Yang tentara. Kamu lah? Udah pulang ya? Bisa kok, pariban? Hah? Bisa kok, penariatan, Ya apa biar kalau kakak nggak ikut nanti kakak yang salah kita. Cik. nggak bisa dengar sawerona. Oh iya. Nang lihat apa kasih. Jadi molo tolu ke Kendari, tolu ke kami. Bebas waktunya, tapi coba satu lagu. Iso mahamu kita. Na perjolo, umusuk ko jo. Sawer mo na rohani. Mana kalau perkendari na makin sawer. Ha? Nah, kusosopaka doha mo manawer mula mau. Sawer mo na dah? Oke, siap. Mereka baik permisi kami dah. Saweran na rin kami. Molora kasamula kami. Sini na tulang. Gitu. Jadi natangcajo ito yung ngali. So kung nangali ko meron diba ni Bernol. Jadi molo isuro at jong kita dah. Isuro Iya. dio tangan na molo peluk. Ido. Ibering kajo na samping na inang tao ro manang ise. Ate. Tetap salah hal. Ulang ngalian yari udah non. Ah. Ido. Ido kan? Iya. Cara ya. Sok ko pariban. Hey, hey.
Lang sasadaho di rohaki sayot mahorigo. Musi Jo, margoyang Jo, musi. Ketua yang luar biasa. Iya. Nanti bisa kita lanjutkan. Jadi Kita lihat jamnya ya. dia rong amun ada molong haul boydo tulakuon. Ido. Boydo anakuon, boydo paribakuon. Jadi lomo-lomo na minadua mak. Ido. Ido kan? Ya. Ido. Alay na tumakas tulaku mak. Lihat kamu tuh permusiki. Ay hoy terjalo do. Biasa na jolo bilangi do buti. Jolo bilang ya bah. Oke. Ido. Enak ko Ido. Iya. Hah? Ane, serenay? Sana masuk. Masay be? Sana masuk. Lanjut na benon. Alay. Pulang nga mami na? Molorong na be waktu kita akan lanjutkan. Ah, enggak ada. Kami udah mau pulang. Udah termulak kamu tuh. Ay soroper kan dari Wida. Hola majalo hemeng kami ro hamuro. Kami nakininan. Anoro do lagi. Hah? Enggak, kami udah mau pulang. Nah yang kemarin kan jo amang silain. Ido. Ini ya. Amang silain hula-hula jauh jatuh. Ini ya. Songon na suwida molo Ido. wala lo. Jo masuk. Ala masuk sal. Molo wida wala Di pidi ya. satu sal. Hah? Iya, nan yang ayo nih. Dia. Iya. Oke. Ala masuk. Alam ko lo. Iya. Ay molo soruan on suruh sa kamula. Ah. Iya. Daw. MC do madjo tumagon na din sa songon na. Iya. Format. Hola te mari MC. Marto mau cerita untuk amang silain. Iya. Luar biasa. Luar biasa no. Iya. Baca ko lang panamunom ito. Iya, kum Baik kamu kena pernah nih. Oke pak. Hebat. Roma mama. Izinkan kami waktu sedikit. Orang pinggir kali, orang susah yang mau nyanyi, yang tidak ada artinya. Ahe teta takarang maison. Pai mai le tu hita tikki. iya, betul. Nyape tung suelean, tunggu paksaon nami. Ido. Ai ulaw ni huriga do. Dangadong na berkuasa ison. Ruas do ison anggona puna. Hargai hamu hami ruason asarga hamu ibek kami.
Ido pangiduan nami ruas sianon. Tamarunango. Marsiaraga kita. Cik. Bah, lagu mangariba ku benota. Tapi kata sianan terlibat kalah ini mo. Ya mulai neng mangariba. Iba de makorohan. Dia dong susah dulu tuh kita, selalu kita. Noleh ate pak. Lama Oleh dua dolar kayak dia dong. Ahala ko dua dolar ka di Portugal. Dokter Mokta. Iro na abang kan. Ayang gua sudah woi merlagu bolo dang adonga ado gua rai dia. Ai raja karaoke dong. Itu musik musik kan. Untuk ke ini kenapa Ini yang dik aku baru. budi-budian. Berek tamu hamina. Dakolan tampil ibu-ibu yang kami. Sampai tampil lo hanya nangke sok kelapatan. Dan si sawerong kami, uang kami. Kang pangido-ido kami, kang pengemis kami. Kami punya harga diri, sekalipun berbuat yang terbaik. Sama saling menghargai. Jangan yang pertama dihargai. Negara ini pun dibentuk oleh sang proklamator. Masalah bentuk negara bangun negara. Sama dengan gereja. Gereja dibentuk oleh panitia pembelian tanah pembangunan. Tapi ada rentetannya sampai sekarang. Tak mungkin ini selama 14 tahun bisa begini. Tanpa ada perjalanan daripada gereja ini. Yang ada ruas nah. Jadi roh HKBP, pulsong ruas. Saling menghargai itu yang saya mau. Bukan karena ada orang ngasih satu batu lalu disebut. Cik. Yuk mi hasia. Bolo tumpe mo. Luar biasa. Oke, satu buah Iya. lagu berjudul Mama.
sisimu. Jangan kau bersedih, jangan kau ingat lagi, dia telah pergi untuk selamanya. Oh, oh, oh.
PKB. Asal manong marende iba. Biarlah lagu ini meluapkan segala sesuatunya. Terima kasih untuk pemain musik, tidak untuk mereka. Mau lihat mah di hita nuaing masuk mal berikutnya bunga marga di hamuna ruas nihuriata ruas nihuria KBP maka Tamarunang moladong nahurang kami selaku panitia mangido maaf saya selaku ketua panitia mangido maaf dia kahaurangan melutukkan nonang nahurang anope tapature tuari namang ihut mau lihat nuaik pe masuk tupunguan marga-marga di Joma marga Di hamuna amat taraja inatta suripada berodong dobe. Jadi masuk tupunguan marga-marga tarsong loma kubak kami pembagianna molo tungdos rohatta saluhuna dibagi walu marga sahaliro walu marga tolu satu pak masa marga tolu satu masa punguan ate kasa marga tolu satu talak sapunguan ya jadi Victor berjejer menol sana main jolo dungan nai di Budina song lima jadi waludo noron bersana ate buah song ni ngado serota boleh kami mempertikianon Johoma Jomar Gatong Udau kami punguan Tuan Sihubil punguan Somba Debata Siahan punguan Sonak Malela punguan Persedal Simanjutak Sitolu Sadaina punguan Toga Sitopul punguan Siraja Oloan punguan Toga Simamora punguan Kutakaul Tujolo mahamu amang asaboyan non masyatura kita di songodia dapur aka pakatayota ba bolo marjejer nya kamu sa auto muhami hamu daung dakola siya nama ate itu Tusom mahita panitia asa tatomu-tomu buah di rohamuna mang nga cocok pajawon nami perwakilan bahulio kami partikian tu hamu dorakso masuk kamu na siapa mak pungua tua Sihubil pungua Sopa Debata Siahan pungua Sonak Malela pungua Persada Simajutak Sitolu Sadaina pungua Toga Stopul pungua Siraja Oloan pungua Toga Simamora pungua Kutagaul molodos doro hatta songon nakina di dorok nai perwakilan obat talak tiap punguan ba ima tabain alai moladok pada bos siap kamuna bahule kami mapatikianon buat itu dihita naung digora panitia nga satu lupita songone carana abu memang itu jadi diamu panitia nami songone mah ngaring kaben namu
jadi buah amang inang ngara debe akan nang digoran panitia hita sudah mengabe jadi di hita nang digora isi mahita lau menggora pengidota amang ngareng kabeh Naulima di Hamuna Pungua tua si Hubil, pungua sopa debata si Han, pungua sopa Malela, pungua persada si Majutak si Tol Sadaina, pungua toga Stopul, pungua si Raja Uluan, pungua toga si Mamora, punguan Hutagaul. Di Hamuna amang nunga hujalo hami be tupak muna jumolo alan itu pak muna ido boy hupature hami huriat tahun lebih hatop. Molodang siap berjumunai dang boy do pera bainota ulaunon. Alani mau lihat tema di pasar nami tu Hamuna jalo hamuma pita muna godang muna. Naulima di amu panitia ngara dia hame jojo muna. Jadi permusik kami. Gabi. Baik kamu mah mau bantu sih asa masuk kami. Gabi. Wah, keren kita. Oras ma dihita saluhutna mulate ma dituhatta mulate ma dihita saluhutna terlembubi ma di panitia nami mulate di amu panitia nami nunga di gorahamu hami masuk jadi hami walu pungua manuaing masukon jadi ngadu suruhan nami amen nalapas haton nata nami sopi ku panitia mulate ma dihamu panitia sok sumoni nang dihamu ituan nami do amang pendeta karena bobi ma amang pendeta naso Makassar doho amang pareses naro sian Surabaya jadi tutu kami songon ruas punguan na adong di Makassaron tung masalah situ rohanami boy ruas tahun ruas memang sungguh luar biasa mula dong ulaun
di ruas HKBP Makassar Tongdohira Lao Mangadobi Muladong Ulaon di ruas HKBP Tamarunangan Suaksonido nang ruas HKBP Rodo Mangulubi naing mana tutu terus songoni di perjalanan di perhuriata tujulanon asa tuktong bosita isa daroha di manala membangun kuria HKBP narong di kota Makassaron. Jadi di hamu panitia nami tung masalah situ dulu orang nami toho tutu songo jojo muna di hami doho dipanggil dua muna sesudah punguan khususnya hami nawalu punguan ilok kamu waktu tu hami ditiki tutup buka tahun laho mangaleon tupak lima tu peresmian ni huriat dari bagas sadarion. Jadi memang sudah itu kami namasuk sadarion walu punguan nau mangaleon pangurupion tu panitia. Jadi nak pesongoni parronami di bagas pikion balas marohamu panitia nami. Jadi holat kami yang masyak kami di bagasan abason asa anggiat tutu lam tumajuna Huriata HKBP Tamarunang Nagabiro Soton. Jadi salina itu hamu panitia nami mulai tema di hamuna di udah kamu hami punguan apalah di bagasan sadarion las rohanami di Jojo Muna. Jadi alane salina pasahun nama mulai ada gudang tuhamu panitia do perhalado ni ruas HKBP Resort Tamarunangon. Kung ni ma nabuhi untuk kami bakat kami hata namin alane Panginoon namin do gudang namin asa anggiat tutu buhay hami di buhay sila sa na marlas ni Roha di bagasan sa Darion songon nagtabereng sa luhut na nakinin las ni Roha di mana mabigay hatan itu hatta nong libuan yamat ka pares. Jadi amang perdoal perkuci Gabi aja nami gabi. per baik kamu maju lo godang ulu-ulubi alana Gabi. mangida tikil sonare Gabi ama. nasa robe atka nama kaholongi kami nama kolongi hita saluhut na ima nala membantu peresmian ni ruas Tamarunang menjadi resort. Pada bang mak Gabi ma gabi. Golas ni roha doang dingoluko golas ni roha doang dingoluko totong di roha ko mauliate golas ni roha balikan nolong di Tuhan dia mauliate golas ni roha balikan
permusik nami. Gabe ama. Nung araw bes kaduhut na manulupi hami. Alani emang permusik nami. Badamang ma godang hasatan nai. Gabe. Tujuh. Oras, isi mo sa toki. Oras. Sungot tada ni hamulyoton nami, o manuayang pasaton nami matuhamuna, upang iduhami ma amang. Lau pasahatot tunasida. Dengar dong siya, dengar. Oh, menyusul mak, menyusul. Oke. Mau lihat di hamuna akap pengurus ni punguan Horas Maita. Kota kami mamse punguan peparan toga sinaga. Punguan Pasibona Situmorang, Punguan Toga Nainggolan, Punguan Toga Simatupang, Punguan Toga Aritonang, Punguan Raja Sonang, Punguan Toga Siregar, Punguan Toga Sihombing. Ini punguan 8 punguan. Punguan Peparan Toga Sinaga, Punguan Pasibona Situmorang, Punguan Toga Nainggolan, Punguan Toga Simatupang, Punguan Toga Aritonang, Punguan Raja Sonang, Punguan Toga Siregar, Punguan Toga Sihombing. Disomay ta panitia. Toga Sinaga. Labe. Kay dihida lanong rodo jojo siya panitia isong may taudur bumuat toga sinaga bumuat pasibona situmorang bumuat toga nainggolan bumuat toga simatupang bumuat toga aritonang bumuat raja sonang bumuat toga siregar do bumuat toga si hobbing.
Jadi dihamu pada nami. Ala yang masuk nama kami. Baik kamu mah godak panomu-nomu ni. Boleh ate? Ya. Jadi alana sada mahitate. Hah? Baik manggia. Oh madokot. Panggil ko data. Oh ya. Jadi boleh tema di panitia nang jojo muna tuhami tiga punguan alama meritiki hita. Jadi dapola bera godang mula-mula teh langsung mau tu gondang olok-olok mate asa sawana maruluk-uluk kita. Jadi dihamu amang parmusik nami baik damang majo endeh olup-olup Gabi. kasihnya seperti sungai. Naudi.
Maulate ma dihamu amanami dot inanami nang pasaton olup-olup di nama nortor hami biga-biga barga di parmusik nami be asa sahat sudi na di olup-olupi baik damang ma godang security pada damang ma tu godak hasabah. Mari hitio pasaton naima songon ucapan terima kasih tu sudah punguan. Punguan peparan toga sinaga. Punguan Pasibona Situmorang. Punguan toga Nenggolan. Punguan Simatupang. Punguan Toga Aritonang. Toga Aritonang. Punguan Raja Sonang. Punguan Toga Siregar. Punguan Toga Siombing. Iya. Mau lihat ma amang raja inang soribada. Oras Jalagadi. Dunay. Otak kami mamuse Punguan Puraja Laguboti, Punguan Sitorus Panguluponggo Naiborngin, Punguan Sipartano Naiborngin, Punguan Toga Manurung, Punguan Butar-Butar, Punguan Naibarata Borbor Marsara, Punguan Raja Toga Sirait. Punguan Puraja Laguboti, Punguan Sitorus Pangulu Ponggok Naiborngin, Punguan Sipartano Naiborngin, Punguan Toga Manurung, Punguan Butar-Butar, Punguan Naibarata Borbor Marsada, Punguan Raja Toga Sirait. Di Somaita Punguan Puraja Laguboti, Jaksongoni nang Punguan Sitorus Panguluponggo Naiborngin, Punguan Sipartano Naiborngin, Punguan Toga Manurung, Jaksongoni nang Punguan Toga Butar-Butar, Punguan Naimarata Borbor Marsada, Doho Punguan Raja Toga Sirait. Di hamu permusik nami baik kamu ada amang godak panomunomoni Nauli.
kita macalo kodak ta. Mauliate matutu perjulu sa alitarok tamat tamat dua ribata. Kiala asido tolong ni rohana na boy na mga liat dihita hay pasot tong boy hita marpungo di son ima nanyotang ni Huria Resort akabebe tarmarunak kita pala di tikyon ima na mamistaw paujakon Huria ni Tuhatta Huria KBP Huria Resort HKBP Tamarunang apala di Sadarion. Jadi di son kami akan nanyotang ni panitia mau lihat tema di pasadoan nami tu de panitia nong mangotak kami kepunguan hak na permargao narong di kota Makasadon madohot sekitarna. Jadi mau lihat tong di pasadoan nami tu amang pareses dan amang parita resort KBP Sulawesi Selatan do kita KBP Kendari do padita Tamarunang. Jadi do sude akka ruas na pungudison. Jadi maeng manotor mahami amang pargosinami. Ya, biar Dari as namalo paridan na susuk di alak manogot tinan robotari. matutu. Soy botoho nga botoho alay kape hudok nga di botoho alay tak kata takas. Tarias sumatu damang alay nakin nungarong buah-buah sian panitia la naikot nunga di jalo kodang mula-mula do soba-soba sa tununga mga liat panitia langsung matu olop-olop Gaya mo. asatong Maria marolop-olop sudah ruas ni HKBP Resort Tamarunang ya pala di Tikyon do tu ari na nilileng na di pasu-pasu tu hatta maita jala Turiau semakin maju semakin hot di pasu-pasu kata. Sorry mak, baik damang mak. Ya,
olopolop akka ruas lao pada potok kami akka punguan marga-marga nadong di kota Makassaron. Jadi di sana dong walu punguan. Jadi nado dohami merlas ni roha di naong jojak kon niamak praeses nakin Turia Resort AKBP Tamarunang. Jadi tujulanon selamat taba-taba matong akka taba-taba ruas taba akka naporseaon ni ruas jali akka perhalado pe lamringgas matong mga diri manang mengaligi ruas na tujulan ni Arion. Jadi saya tuhat tama nama masu-masu sudah perhalado do panitia. Jadi marlas ni roha mahita sudah songon nakin nong pinaso ni barita naon napi nasahat ni amak prices ta tinita saluna. Jadi baik kamu mah pergosi nami saat na kudu tiamu mah su sitio-tio na. Mau lihat ya? Dia muna amat raja inata suripada disol pasaton nami matutu songon ucapan terima kasih Tuhan muna. Punguan Puraja Lagu Boti, Punguan Toga Manurung, ya. Punguan Butar-Butar, Punguan Nemarata Borbor Marsada, Punguan Raja Toga Sirait, Punguan Sitoru Pangulu Bonggok, Naiborgin, Punguan Sipartano Naiborgin, jangan dong utusan nanti. Ya, mau lihatema di hamuna saluhuna, horas maita. Kota kami mangse Punguan Tuan di Mangarna, Punguan Raja Pajaitan, Punguan Raja Siagian, Punguan Silitonga, Punguan Pasaribu, Punguan si Raja Lubat Tobing Nasaroha, Punguan Silalahi Sabungan, Punguan Silahi Sabungan. Dapat kita kemasukan. Punguan Tuan di Mangarna di bawah barisan na. Pinasama Punguan Tuan di Mangarna. Ya. Punguan Tuan di Mangarna. Punguan Tuan di Mangarna, Punguan Raja Pajaitan, Punguan Raja Siagian, Punguan Silitonga, Punguan Pasaribu, Punguan Raja Lubat Tobing Nasaroha, Punguan Silahi Sabungan. Tak salah bete. Raja Silitonga. Adong bunyi Silitonga. Jadi di Somahita Punguat Tuat di Bangarna, Raja Pajaitan, Raja Siagian, ngadong Raja Siagian, Raja Silitonga, Raja Pasaribu, Lubat Tobing Nasaroha, Punguan Silahi Sabungan, nggak lengkap be? Jadi di hamu pargot cinami neng masuk mahami semua jojo ni panitia
peresmian resort Tamarunang. Baik kamu mah musik na hubar tuh sih. Gabi amang. Jadi ala nongrap jonjong kita dijoloni panitia jadi bisa masak kita menang macam bedak. Boleh apa tubuh kerja kita memajalo. Silito nama. Jadi di hamu parmusik nami Gabi sama pangidoan di panitia naking holan tortor uluk-uluk majalo hamu dohot tortor asahatan. Jadi baik kamu mah godang nahu bartusi asaro akanar hari ropeson lau mangulupi hami na walu margaon. Baik kamu mama. Gabi. Segala puji syukur
Tuhan muna amat raja doho inata sori pada. Songon ucapan terima kasih sia kami panitia ku pasartan Tuhan. Punguan Tuhan di Mangarna, punguan Panjaitan, punguan Silitonga, ya. Punguan Panjaitan, punguan Siagian, punguan Pasaribu, ini emang, punguan Siraja Lebat Tobing, Nasaroha, punguan Silahi Sabungan, anak diperbaiki bah, Silahi itu, perbaiki biar nangguang dah, ya, mau lihat mah, gabe bacalah horas. Iya. Utakai manusia punguan Parna, punguan Raja Nai Pos-Pos, punguan Hasibuan, punguan Siraja Lubat Tobing, punguan Siraja Hutagalung, punguan Siraja Nabarat, punguan Siraja Panggabean. Binasa amat punguan Parna, punguan Parna mamang korahon, naku korah kami nakani. Wala tema dia hamu panitia nami. Itu tutu dihita na digora ni panitia. Siala sormo. Ira na panggong namanya Parna do na pos-pos so pagkita do na Asibuan. Siya mula do hormo. Bunga Parna, Raja ng Pos-Pos, Kasibuan, Siraja Lubat Tobing, Siraja Udagalung, Siraja Nabarat, Siraja Panggabean. Jadi naroa ala na panggong nama rahim panggong. Jadi naroa nami ala na marga Parna atau Tumorok di marga Nyalak Badak. Dan naroa ku ba sura-una kuno Torukku. Torukku do berek dengan dong so. Bamuluboi pa babak kita reso Tamarungan na baru itu doh. Asa tada baru nih Parnai. Ane ala lamar kita puasa situ aja di masa malam. Tahu Tagalog mah. Sido tutu diamu pati nami. Ya, biar Bang. Nungaro gora-gora ni panitia peresmian ni reso Tamarunangon. Jadi sonan dok ni keputus jol tubuh. Jojo si alusan Kokos si alusa Jojo si alusa. Kokon si Paimaon Jojo si alusa. Jadi itu tutu dihamu panitia nami. Nungaro hami marga na di Kokomuna. Jadi kalau masuk mahami tu Bagas Muna, Bagas ni Huriatau. Jadi dia mau pada nami baik kamu mah godang nahu partisi. Ya, biar Bang.
jadi naroha dihita marga na ginokon ni panitia inasaha matu hita isi ma nama dialog gudang ta dia pala tikyo butima. Jadi do tutu dihamu panitia nami nyoma uduran nami songon uduran di marga si panggonggong dohonon nami ala kami nama parpudi dangi molo tumpe atare bas nami atarul leling marbo apa enom mahamu ate anong do beta he ana uli panitia nami ido tutu dihamu padi nami Gaber cina Miguel. jadi rap jongjong dohami dohot amang padita resokta molo tumpe dang adong do peskana ale goraun nami do padita resokta itu do nokuda edang do noku padita uliah ka bedang niku do noku be uluan dang niku beto padita resot dia sandada tu narapak kami dohot apala guru nami do bere nami do nasiba Gaber. jadi atar tabu majo bek kamu tong gudang muneng molo boy marolo-polo ma todika alanya marolo-polo nunga jadi be jalan ngasah be ngadio dako patata pareses nagabe resot tamarunang duriato baik kau ma padenami Gaber cina Miguel. jadi alat terakhir kamu torok mahu panitia lo bihan oh iyo Marolo polo kondiki Anam dito Jesusi Amusu
tutu lupi nalao pakyon ni panitia maktubasi nalao hehe matutu HKBP Tamarunango asalam kutinggan na tutu son jamitani pakitata tutu adalah peningkatan dung resort posroha dihamuak kapahala dunami ba hehe matutu kita pangepakon kuliah tahun tarlumubi ma di Sulawesi Selatan. Jadi son panipuli tutu dihamu pada nami. Ya biar mah. Nggak pala sikop tutu di uduran nami akamarga. Udangan ni panitia. Ibe makurasi sudah saluhuna. Baik kamu ma manipuli tutu baik kamu ma godam di tutu akatan. Ya biar mah. Mauliate madihamu amat taraja doh inata sori pada marhitiho pasatami ma songot tada mauleta nami tuhamuna lasmarohamu bunguan parna bunguan raja nai pospos bunguan raja hasibuan bunguan si Raja Lubat Tobing, bunguan si Raja Hutagalung, bunguan si Raja Nabarat, ada Inang Boruta Barat tadi, di mana Inang Boruta Barat, bunguan si Raja Panggabian, iya, amu ma Basaton. Raja Barat do panggabian ido upung ngado amugal ido mauliate ma gabe majalah horas di hita salhuna siap-siap ma wilayah 1, 2 dan 3 sali Roma hita ido sali Roma teh tapasaha ma tupak tada godaki mau ladong berhita transfer boydo ate Anggol persaingan berbuat yang terbaik mau nanti. Jangan alani godang tupak, alani godang kehadiran dong. Apalagi tambah godang tupak, tambah mantap mati. Ulai api kami jolo, ulai sana mati, ulai tolu do. Dah ulai tolu dah lagi. Alak itu ada boleh turun apa? Jadi kami matong menyambut tamu. Itu. Disambut mak. Iya. Molo ulai 2 tetap metong atongai. Ulai sana di Jolo teh. Nah jauhamu mak. Enggak terkumpul itu enggak be oh lagi dipersiapkan tuh be ya dipersiapkan pokoknya bersaing yang merah ini itu warna merah menang itu baru dong kodok tepak sama tutu jolo bah dia dong tutu ay valorate belum telur Sadia petupaknya molo di bagas saserek miroha mangaleo ido na uluti turia jadi ulio ti godak so sadia Tuhita panitia
molo alam nga mabuan ng manortor na layan, dupi tan nung maripas. Ala itok ta pikiri, ala na yung magbuka puasa na hakai, ala kita. Hakai. Jadi batok mata bahit ate. Nah, pasangan non. Nung abe, pinasa matula sada, jalo hamu ma godang mo. Muli malate pa ni panitia. Kita luas wilayah sada. 2 dohot tolu. Wah ngalang rademu. Boleh deh. Jadi yang mau amang perkosi nami. Gabi aman. Son jonjong nami sien wilayah sada 2 dohot tolu. Nain pasahaton. Iluan nami. Lasma rohani panitia majalo ma siap kami wilayah sada 2 do tolu. Perkosi nami baim ma godang naho partusi. Mulai. Gabi aman. tema di amu perkosi nami. Noeng. Jadi dos dorata isi mapen. Jadi amu perkosi nami. Kamu mah godang nama perkosi. Marebas mah kami wilayah sada dua wilayah tolu. Iya, sudah disiapkan lagu. Tenang aja, tenang ya. Atur jarak. Iya, atur jarak. Ingat waktu. Iya. Atur jarak, ingat waktu. Ya. Pokoknya kemenang. Ayo semua.
pataluhon si gajang mise. Oh, aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah. Katakan padanya, aku rindu. Musika. Kendari, 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 ayo Kendari, HKBP Kendari, ayo, Kendari, Kendari, HKBP Kendari, HKBP Kendari mana mana? Sebelum aku tahu apa artinya cinta, dengan aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Jadi dia. Oh, aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah. Katakan padanya, aku rindu. Awas, siap, siap, siap. Sapele, siria, ria. Kejar bosio tua riba. Tukotong, amani malotong. Nabi bila malam takok kau latata. Angiku meteng, tengi botong kumatata. Lalu amar juji sawang geteng. Ise pataluhon, si gajang mise. Oh, aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah. Katakan padanya, aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. Ido sa parjolo na karikurok. Dibuaskan. Tatur pendon, angko ben waktu ate. Jolo selesai manjo. Ya. Naposo, siap naposo. Ayo, naposo, naposo. Naposo Bulung, HKBP, Resort Tamarunang. Ikut juga yang dari Kendari ya. Ayo. Naposo Bulung, Resort Tamarunang. Tamarunang dan Kendari. Tamarunang dan Kendari. Naposo. Pokoknya naposo. Naposo na sobar kasehota dope. Bodo naposo nama tua mah.
Ya, siap. Pariban dari Makassar nanti ya, atau pariban dari Kendari. Johamu mamak pandita utape ya, ate, naposo. Amang permusik nami, bisa masang panitia itong. Ba, ibu puang siluan itu hita. Dia do koram, ama ina dangong dong siluan date. Laposo luar biasa. Memang hebat Laposo kita. Ya, hidup Laposo. Bertobat jo untuk Laposo. Amang permusik nami, neng Roma Laposo. Babua siluana, alani bakamu mah musik para monomoni. biasa Naposo KBP Tamaruna. Pada saat peresmian resort, mereka ini juga anggota panitia seksiliana dan memberikan kontribusi untuk second lesnya ke peresmian resort. Nah, untuk itu kami persilakan untuk menjalo gedang. Dia lu matong nama jalo lu sih Pak. Langsung na kateng, kabagateng. Oleh tema Raja Nami Igokon Dojo Muna. Oleh tema tutu hatta Alana dengan du madalan lautan Dario. Ipe amang Raja Nami Bison Rohami Remaja Naposo Manggoi Gokon Muna. Abua Nadot Mahami Marlas Niroha di Ulaun Sadario. Yandos Rohanami Adong Ibu Anami Tupa Oti Sosadia Lasma Rohamuda Manjalo. Amang permusik nami Gabi. Ison jonjong kami punguan remaja punguan Naposo Bendamang Magondang Nahombar Tusi. Gabi.
senyummu ku tergila-gila. Salahkah aku nona bila ku jatuh cinta? Pandang pertama saat berjumpa di Danau Toba. Walau ragu melanda, ku beranikan saja. Ku coba tanya nama, tinggalmu di mana? Kau balas dengan tawa, senyum dan canda. Namamu Mona, Pari Bandari, kota Jakarta. Tak kusangka dan tak kuduga bertemu denganmu di sini. Ku harap kau masih sendiri, untuk ku jadikan belahan hati. Jangan pergi, tetaplah di sini, dengarku dandangkan lagu ini. Ku harap suatu saat nanti cinta kita akan bersemi. Dengarkanlah lagu ini, lagu ini. Jangan pergi, tetaplah di sini. Dengarkanlah suara hati, tanda cinta suciku ini. Walau ragu melanda, ku beranikan saja. Ku coba tanya nama, tinggalmu di mana? Kau balas dengan tawa, senyum dan canda. Namamu Mona, Pari Bandari, kota Jakarta. Tak kusangka dan tak kuduga bertemu denganmu di sini. Ku harap suatu saat nanti ku jadikan belahan hati. Jangan pergi, tetaplah di sini, dengarku dandangkan lagu ini. Ku harap suatu saat nanti cinta kita akan bersemi. Tak kusangka dan tak kuduga bertemu denganmu di sini. Ku harap kau masih sendiri, untuk ku jadikan belahan hati. Jangan pergi, tetaplah di sini, dengarku dandangkan lagu ini. Ku harap suatu saat nanti cinta kita akan bersemi. Dengarkanlah lagu ini. Jangan pergi, tetaplah di sini. Dengarkanlah suara hati, suara hati. Tanda cinta suciku ini. Lanjut. Iya, siap-siap digoyang. Jangan lupa minta nomor WA-nya, nomor WA-nya. Yeay. Rasanya tua, dunia
Ido. Betul-betul berpikir menunjukkan waktu ini. Iya. Baik kamu mah godang na parapudi sirakai si na ketua. Amang permusik nami. Ya. Bain na damang gondang asatani. Ya, boleh atema dia muna naposo bulung HKBP Tamarunang Kendali. Iya. Terakhir penonton sekolah minggu. Sekolah minggu yang masih ada di sini. Asanabot songon idok di natua-tua. Aik surut-kurut tulalang aktoba. Dan dadat nakau marungut-ungut sudebar las di roha. Sekolah minggu. Rotoso sekolah minggu. Sekolah minggu, cepat. Sekolah minggu baik, kotong ko las rohana teh. Udah kalau kita. Ya, sekolah minggu, cepat. Sekolah minggu yang masih ada di gereja ini. Inilah generasi kita, generasi gereja kita. Generasi bangsa juga, generasi keluarga. Jadi sudah kita menumpaki sekolah minggu. Ya, adong dobe. Di bangku juga bisa ya, yang di bangku. Pokoknya semua. Aik si kuruk-kuruk tulang langak toba. Darat nakarong baru betungut sudah balas di roha. Iya. Itu. Musik nyope spesial lo teh. Luar biasa lo musik nyon. Ya. Siap. Oke. Semua ya, semua. Bisa juga digendong, enggak apa-apa digendong, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa digendong. Ya, ngabe? Masih ada? Cepat ya, cepat. Terakhir ini, baru kita pulang. Pas oke. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Ya, amang permusik nami. Nunggal di so sekolah minggu. Seresot HKBP Tamarunang. Alani amang permusik nami. Alaodo generasi ta. Generasi gereja. Nang manutur manasida. Nang ro akka na tua-tua. Akka pungna mangalopi. Baik kamu mah musik nah partusi. Alay sude nagel kira dan dari ahuraga anarko kira margaria dan saudari huton au be karongan dara bola bersakali si hiro alay anarko kira dan dari ahuraga sia donga magurang nai ugo gope masari arian nang bodari la pasikola keleki ai como psikola dosa
tiba-tibona sikap pinatolak kogoki marhoi hoi peang lara turorok tutorua mangalulu ingolu-ngolu nala perbodarian asal masalah kelek kira sesatu tujuan anak koki dosa ngapodia Oi peang marhora merdina merdamtaga Sasongon dong akira marlera marberlia Alai sude nagele kira nang jadi ahurangan Anak koki doang orao dia Nang saudari huton lau beam karongan Dara polangan sakau di sini Alay anak kokira dan jadi ahurangan Siap dong magurang naik Hugo gope masari Arian nang borari Lau pasikola o galeki Ay komar sikola Sosa tipo-tipona Sikap pinatona pogoki Marhoi hoi peang Tudorok tutorua Mangalulu ingolu-ngolu Naboy perbodarian Asal masalah kelek kira sesatu tujuan Anak koki dosa ngapodia Hoi peang lara tudorok tutorua Mangalulu ingolu-ngolu naboy perbodarian Asal masalah kelek kira sesatu tujuan Anak koki doang orao dia Asal dari hutan lau beak karongan Dara polangan sakau di sini Alay anak kokira nang jadi ahurangan Siap dong magurang naik Hugo gope masari Arian nang borari Lau pasikola o galeki Ay komang sikola Saha tipo-tipona Sikap pinatola pogoki Hoi hoi peang inanda Tudorok tutorua Mangalulu ingolu-ngolu Naboy perbodarian Asal masalah kelek kira sesatu tujuan Anak koki doang orao dia Anak koki doang orao dia Iya, nungga sikok betor sekolah minggu. Jadi sikok pun sudah acara on. Jadi kan kamu permusik nami. Bak kamu mah si tio-tio las paruh mah tuh hasahatan. Ya, biar bang. Sahat di solu sai sahat pan datu botean lele hitam angolu sai sahat pan tupang kabean horas man Horas. Ya, silakan pulang. Kasih tahu sama mama, bapak masih bisa makan ya. Bolo kita masih panganon.
aka nautikina bersipangano. Jadi molo tortor lunga selesai be. Ate, jangan dong memang kulit be mengisi. Ya. Jadi amang ketua. Ate adong sian undangan nami nasa menor terobe ate kurang pajon nami saunari hupasa tami ma ate adong na hurang nung kasih kok be sude ngasih kok be gabe jala horas puji Tuhan. Sabar jote, tokin na itara. Jangan dulu batik. Ya, ya. Jadi saunari sa mahita tu napa sato si Palasroha. Palasroha dia ka amang preses amang pendeta amang MPSD. Itu jadi amang pendeta sekendari dohot amang pendeta tak di dengan hormat di Joloma amang preses amang pendeta resort Sulawesi Selatan amang MPSD amang pendeta Sianturi amang pendeta Hutapea. Inang bendahara, Inang bendahara,